घा कर दे एड़ा आज्ञा आज्ञा घा कर दिया अभी काना खाना है तेरा चलो अभी यार तक आज्ञा बोलो तो खाना क्या खाता है इवाड़े आठ दिन हले जो आज्ञा मैंने देखते सब आज्ञा मैंने खाना खोज मिनिस्टर मैंने केते सुंदर चिकेन खोज कि मटन है मटन बोलने लगे तुम हाँ भंजा भंजा मटन नहीं खाता मैं मोर यूट्यूब चैनल बीएन क्रिएशन चैनल ने आपण मन के स्वागत करुछे। तो आपण माने केनता अछन भल ने थिबे बोली मोर आशा और विश्वास और आमे भी भल अछु। तो दर्शक बंधु जेन कि आमे आसीचु खलियापाली नाट जेन कि बसिकिया 2026-27 रो गोटे चुक्तिनामा चलছে। तो से बैठक में आइछु तो वीडियो सन एंता बनी रही थो और चलो सेन कलाकार माने केन केन नुआ करे अछन पुना कलाकार माने किए अछन और इ जगह ना गोटे रसोई बाड़ी भी बढ़िया चलीचे और इजा और बढ़िया जगह जेन कि जूनागढ़ ब्लॉक में पड़े भोतरा डैम। तो से जगह ना बैठकटा चलছে तो एंता वीडियो सन बनी रही थो आके चलो कथा हम तो देखी बात। तो दर्शक बंधु जेन कि खलियापाली नाटक बैठक ने आमर गुरु आज्ञा आइछन तो तांकर केन सामने डाइछन और काना काना आलोचना करछन कथा हम आगे नमस्कार नमस्कार आज्ञा और केनता अच्छो भल अच्छे आज्ञा सर्वप्रथम जय माँ लंकेश्वरी आमर बीएन यूट्यूब पे जेन माने आज जो दर्शक माने समस्त देखुछन से माने को नमस्कार आमर बीएन यूट्यूब जेन सहयोग करछंती से भाई के भी बहुत मोर धन्यवाद क्या जे आमर काम रे से आज आमके कैसे फोकस के आनवा लगी तैयार होकर आइस तो तांकर उन्नति घटू माँ लंकेश्वरी तांकर दीर्घ कामना करते दाम चाहते। ठीक अच्छे आज्ञा। तो आज जेन खलियापाली नाटक बैठक ने आपण सामिल हेले आज्ञा से भीतर रे काना आलोचना कले और केन केन कलाकार रोचन केन केन कलाकार जोचन और तो हम जानी थिनु जेन कि लक्ष्मी पूजा के नाटक ओपनिंग थिला से विषय ने काना ठीक कहबे। हाँ आम गला वर्ष लक्ष्मी पूजा टाइम रे आमर खलियापाली नाटटा ओपन करथिनो पिता अत्याचारी झियो पागली हेले सेटा नुआ करे आमे करूथिनो गोटे जिनिस तो नुआ करी कला बेल के सेटा केते बेले सक्सेस हेसी केते बेले तल के खसी जैसी सेतकी बेले आमर कलाकार माने नुआ थिले कला विषय रे से गाँ तो बहुत आगे पुरातन गाँ मुई नहीं कहबार जे से गाँ कलार कमी अच्छे हेटा नहीं तो यहाँ तो पुरुषानुक्रमिक सेतकी बेले तांकर बहुत ना थिला खलियापाली आगु बहुत पौराणिक नाट मान भी करिछन आ मु भी परिवार भलिया तांकर पार्टी रे सब बेले जे आसे और अति क्लोज आमर निजर भाव विश्वास बहुत बढ़ी छे। तो गला वर्ष आम जे नाट ओपन कलु टे पछे है से वर्षा सीजन आ विभिन्न कारण आम रिहर्सलटा कम देथिनु एक्टर माने भी टे से बेले गोटे दुईटा कमी थिले तो एबे भावुछु आम एक्टर माने टे भलटा आनिकिना आउ टे मजबूत करमा बही के टे मॉडिफाई करमा आउ स्टोरी के भी किसी परिवर्तन करमा आ पार्टी केमती किना कले गोटे स्ट्रंग हेबा से विषय आमर पुंखानुपुंख आलोचना चली आमर पार्टी भितर केन जिनिसटा कमी अच्छे आ से जिनिस के आम गुरुत्व देले ही बाकी पार्टी बनकर भलिया आग धाड़ी रे टिके ठिया पारमा ई प्रयास रखी करे आज मीटिंग तक रखा है आ समस्त कलाकार भी केतेटा चेंज रहिछन म्यूजिक पार्टी भी केते चेंज रहिछन आ तो हीरोइन सब हीरोइन चेंज छन हां हीरोइन अछन अछन दासी माने किछि चेंज होइछन विलियन चेंज अछन तापरे कॉमेडी गोटे जगह रे हमर दुईटा कॉमेडी रखा गला तापरे बाकी रूल मान के भी टिके अदल बदल करा है बोले आगो अपेक्षा टिके बहुत स्टाइलिश ने टिके करा लगी चाहछन मॉडिफाई करी अरे मेन हला कमी जिनिस के जेंति कि ना एबे दर्शक जाना गाना चाहछन सेटा से भी हां जेन जिनिसटा कमी थिला ताके आमे से जिनिस भूल के आमे निजे धर्म ताके ऊपर के आमे केंति करी इंप्रूव करी पारमु एटा हमर लक्ष्य।
ঠিক আছে আজ্ঞা ବହୁତ ବହୁତ ଟିପ୍ପଣୀଟା ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା ତ କମିଟି କାଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୈଠକ ନା ହଁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଟା ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଶୁଣିଲେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଲିଆପାଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍କି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମତେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପଚରାମା ଆରୁ ନାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିକରି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆର୍ ଆଜିର ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଜାନମା ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଯେନ୍କି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଖଲିଆପାଲି ଗାଁ ଯେ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାନେ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ରଖିଛନ୍ 2026-27 ଲାଗି ତ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ আর মানস দা কবে দেখুন আজ্ঞা আজ বৈঠক কিন্তু কিছু নেক্সট 26-27 লাগি পুরা নূয়া হিসাবে টিকে প্লানিং করা যাইছে বসি করি কেনতা করি পার্টি টিকে স্ট্রং হেবা সেতির লাগি বৈঠক আজ্ঞা বসিଥିଲା কিছু নূয়া ক্যারেক্টর বি আসবে বলে নূয়া রুলার মানে বি আসছে না দেখবাকে 2026-27 দেখবাকে মিলবা দর্শক মানকে হ্যাঁ হ্যাঁ তো আজ্ঞা আপন কাଣା কবে আজ্ঞা টিকে কই দন जिन रुलर मान थिले तारो किछि अधिक चेंज हिचन भल बाटा चेंज हिचन ती भल करबा चेष्टा करूछु ती भल लागे लोक लागबा ঠিক আছে আজ্ঞা ঠিক আছে আর গুরু কাଣା টিপ্পणी দেলে জায়গা না আসিকে কথা হলে गुरु तो एटा फुल सहयोग करी नय हाँ आर जनता के तमर नाट मोर जन नाट बना आगु चाली छि ई नाट भी आके ऊपर के जीवा एटा मोर पूर्णा गा बोली से मोर निजे कहउछन হ্যাঁ বেলে গুরুর বি আশীর্বাদ আছে হয় आशीर्वाद न किछि भाबबा नै ना एटा मोर निजर गां वाली भाबुछन बोली निजे भाबुछन হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আজ্ঞা আমার ইউট্ୟୁব চ্যানেল তরফরু আপন মানকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর কেন্তা করে আগে খোলে পারি না সারা ওড়িশানে চর্চিত হবা সে আমি আশা করুছু আর শুভ হবা আর বহুত সুন্দর হবা বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কার তো গাই যেনকি নূয়া কলাকার আইসন ই সে জন পুনা কলাকার আর খলিয়াপালি গান অনুষ্ঠানকে আইসন তো তাঁকর কিছু পরিচয় জানমার কেন হিসাবে আসলে আর কার যোগাযোগ না আসলে জানমা আগে নমস্কার নমস্কার আজ্ঞা বিএনকে ইউट्यूब চ্যানেল আপনার স্বাগত স্বাগত আজ্ঞা হ্যাঁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗ ଆଉ ଗାଁ ହେଉଛି ସିରିଜେଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟେମରା ବ୍ଲକ କୋକସରା ତ ମୁଇଁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ନୂଆ ନାଟକଟା ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ଖଲିଆପାଲିରେ ତ ଇନ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସିଛେ 2026-27 ଲାଗି হুম হুম হয় তো আশা করুছে ভাল অছে স্টোরিটা বঢ়িয়া অছে ଆଉ লোকে ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগବା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସୁଧାଂଶୁ ଗୁରୁ ଯିଏକି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ରଚନାରେ ମୁଇଁ ଇନ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ତ ଅଭିନୟ କରିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ମାନେ କରବା ଲାଗି କରିଥିଲେ না গোটে দুইথর ହଁ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କରିଛେ ତାଙ୍କ ବହିରେ 2 ଥର ପୁରା କରିଛେ ତ ତାଙ୍କ ବହି ଯାହା ହେଲେ ବି তাঁকর সংলাপ কেনতা লাগছে ତାଙ୍କ ସଂଳାପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ରେଖା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିସି କେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା କି ରେଖା ସମାନ ନେଇତେ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିସି ତ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାନସି হুম হুম ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଶା କରୁଛେ ତ ଆମର ଯେନ୍ ଖଲିଆପାଲି ନାଟକ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତାକି 2026-27 ଲାଗି ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦର୍ଶକ ତ ଆମର ଲାଗି ଭଗବାନ ଆକା ତ ଏତିକି ଆକା ବିଶ୍ୱାସ তো কার যোগাযোগ নিয়ে আসছিল এটা ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏକି ଜନ୍ମେଜୟ ନିଆଲ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ନକେ ଆସିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ନାଟ ଗୋଟେ ଅଛେ ଆଉ ଚାଲ ଯିମା ଆସିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଭିନୟ କରବ ତ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ନ ଆସିଛେ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି তো বহুত সুন্দর তো আসিকরি আমি বহুত খুশি তো আপনাকে পাইকরি বি বহুত ধন্য মনে করুছু তো এন্তা খলিয়াপালি গান ভাল অডিয়েন্সকে 100 উপরে 200% ବି দিয়ন ভাল দেখাবা লাগি আর খলিয়াপালি অনুষ্ঠানকে কেন্তা আগে বড়াবার লাগি আপন মনকর বিচার ঠিক আছে আজ্ঞা ଯାହା ବି ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଉପରେ ଏକା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ତ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ତ ସେ ହିସାବରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଧାଂଶୁ ଗୁରୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ରେଖାକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ଯେନ୍ତା କି ଏଇଟା କରିବ ମୋର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ ନମସ୍କାର ରହୁଛେ তো আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା আমি তো জানছু আপনার গোটে লেখক বি আর জন কবি বি হয় সাର୍ নেই শিখে বেশি নেলে বি আমি টিকে টিকে জানিছু হয় আଜ୍ଞା হয় 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 তো ইনা কমেডি করবে এই জায়গা না ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି କମେଡି ସଂଲାପ ପଦେ ଅଛି କି ଗୀତ ପଦେ ଟିକେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନକେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବା ହଁ ହେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ସାର୍
तो एंता गोटे से गीतटा तो माने नहीं आसवा बोल तो मुझे गोटे माने जनता मुझे गोटे गीत गोटे लिखी तो सेटा मो निजर गीत आका तो सेटा पदे आपन पागरे टिके जनता की আমার বিএনকে সিনেটি চ্যানেল থেকে অডিয়েন্স করতে परिप्रकाश कर देसी अरे मो छुआर मा हेबु के तुई बलर कुकुरा खुआमी मुई अरे बलर कुकुरा खुआमी मुई मो छुआर मा हेबु के तुई बलर कुकुरा खुआमी मुई सखाए पकड़ी देमी रे घिनी इयारे सेयारे देखी करी ननी दुई हाथे देबुरे पेली दुई हाथे देबुरे पेली बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आता आपनकर कलाकारी जीवनटा जारी रखो हई सर और दर्शक मन गठन केनता भल पावा पाबा से जारी रखो हऊ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार आज्ञा ये बीएन क्रिएशन यूट्यूब चैनल के दर्शक माने दया करी बहु मात्रा में तांकर वीडियो को शेयर करो लाइक करो आउ तांकर चैनल के घंटी ते दबे दियो आउ जनता की से आके बहुत आके माने जनता की नुआ नुआ वीडियो माने देखबा के पाएबे आउ से माने जहाँ एबे बहुत खुशी लागसी तांकर चैनलटा बहुत ग्रो करूचे आउ से जनता की कोनो अनुकोण के जी किना जेन कलाकार माने जनता की लोकलोचन के नहीं आसबा तो से कलाकार मन के से माने देखौचन आउ लोकलोचन के आणुचन तेणु तांकर चैनल के मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दौचे आउ एंता ही आगे जनता की तांकर चैनल ग्रो करो आउ जेते कलाकार मन अछन सब कलाकार के से माने जनता के आगे भी देखाओन नमस्कार आज्ञा धन्यवाद तो गाइज जन की देखी पार्थिबे खलेपल्ली नाना जन ओपनिंग कला बेले आसी आछन करी आछन तो तांकर किछि परिचय जानवा आरो नमस्कार दर्शक बंधु मोर ना है जन्मजनियर बेहरा गाँव मोर कुनार हिरन बोले समस्त मत आउ खलियापाली स्टार्टिंग ओपनिंग रूम अच्छे आउ एबे भी थीमी बोल कर जेन हमर मीटिंग चली से मीटिंग रे 2 वर्ष एग्रीमेंट कराई छे आउ एनाट रे थीमी बोली तमर आशा विश्वास समस्त सपोर्ट आ सब लोग जिन जिन माने हमर संग साथी माने आगर छड़ा के दाई थिलो प्रभुर अनुग्रह रे आज पुणी तरह हम समस्त एकत्रित हिछु आउ एनाट रे चलावा बोली हम आशा करू छु तो बहुत सुंदर तो ये अनुष्ठान रे केते खुशी लागुଛି बहुत खुशी लागुଛି आर इन जन ऑर्गेनाइज करछन कमिटी आज्ञा माने मैनेजर आज्ञा माने सब लोग इनो बहुत भल छन बोले अपनापन से लागुଛି सब लोग निजर बोली भाभी कर छु एंती करा का चलबा कथा आ बहुत खुशी लागुଛି बोले इनो रहू छु हम सब तो आज बैठक ना कान ए निष्पत्ति ने गला आज बैठक रे जिन जिनटा बोले हम स्टार्टिंग रो जिनटा करथिलो टिके नुआ कर नुआ सिस्टम करमा बोली करी और नुआ नुआ रूलर बना आसीछन तो से हिसाब आज मीटिंग हेतिला आ एग्रीमेंट कराला 2 वर्ष जेते हम समस्त एकत्रित रही करी आमे नाट के आगे नेमो बोली करी बहुत बहुत धन्यवाद तो गाना प्रदर्शन में तो बिना ए जो भन फिका फिका मो धन अमानिया मन मोर बुझेन ए जो बाजो बन रे तो आलिंगन रे झरे मधुर धारा हाय हाय तो बिना ए जो बन फिका फिका मो धन अमानिया मन मोर बुझेन ए जो बाजो बन रे तो आलिंगन रे झरे मधुर धारा तो चोरा पीरत चाहे प्रजापति फूल डाके साथी तुआ ए मन सागरे प्रीतिर छुआ एही तरंगर लहरी मन कथा सुनी जा धन्यवाद बहुत बढ़िया तो एंता आपनकर कलाकारी जीवनटा जारी थाउ दर्शक मन ठानु एंता भल पावा मिलू हमारे यूट्यूब चैनल तरफ अशेष अशेष आशीर्वाद अच्छा धन्यवाद फिर थरे नमस्कार तो दर्शक बंधु जन की हीरो आज्ञा आसन तांगर मोर किसी जानमा आज्ञा नमस्कार नमस्कार और बीएन के यूट्यूब चैनल का आपन स्वागत आज्ञा तो आपनकर परिचय पहला दे दम मुन्ना हला बरो मोर गाँ हला खलियापाली
जिला कलाहांडी केबे ठानु नबे ई नाटक करि आछन आया नाटक आज्ञा मोर ही 10-12 वर्ष होला गला वर्ष केन पार्टी ने रहउतले गला वर्ष मोर गाँव रे करे खलेपाल रे खलिया पले नेक्स्ट वर्ष नहीं आगु जे दिन कहि छै खलेपाल रे खलिया पले आर अन्य अनुष्ठान नहीं करबा स्टार्ट नहीं गला हां हां तो एबे गाँव तो पार्टी चल जाए बेले निजे गोटे ऑर्गेनाइजर भी नहीं सिके गोटे कमिटी मेंबर भी आज्ञा तो से भीतर अपन रूल करूछन आज्ञा केनता लागुछि बहुत भल लागे भल लागुछि बहुत भल लागे अजन के हमर गुरु सुधांशु शेखर बेहरा जिन बई दैछन तांकर लेखा केनता लागछि बहुत भल तांकर लेखा और आगु गुरसा करि छै तांकर लेखा रे हम गाँव रे खाता इनथिनो सेन भी करि छै रूल हां हां और बेले हीरो नंबर 1 करछन कि हीरो नंबर 2 हीरो एक नंबर फर्स्ट हीरो फर्स्ट हीरो हां हां सेनर गीत पदे मना আছে বেলে তি গাই দিলে पदे মানে কইলো আমি এটা ওটা নালটা দি লিখি দিছা চিকি মিকি খরা ছাই তলে চিকি মিকি খরা ছাই তলে সুজন বতরুণ जोड़े और नुआ लगा लिखि तो बहुत सुंदर है स्टेज में जाला टिके पारा जानिछ टिके पारा कहि देली ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर कलाकार जीवनटा जारी था नमस्कार तो गाइज देखि पारछा तांकर चेहरा देखला जानि पारथिबे तो आज नुआ नाटक आइसन गोटे भाइराल नाटक थिले हमें भी संगे काम करथिलु संगे थिनु बहुत सुंदर आगे नमस्कार नमस्कार आज्ञा तो आपनकर परिचय टिक दे देना आज्ञा आज्ञा मोर ना होचे कुबेर साहू मोर घर होचे बोडेन बोडेन आज्ञा तो एबे जन आसले ना टीम के हमर गोटे गुरु नाना का ऑनला जो न करूथिले हम जानि तो सब लोग आज्ञा हैं आज्ञा से पार्टी के छाड़ी करे एबे पार्टी ने शामिल होछन केनता लागु होय आज्ञा देखो मते भारी खुशी लागला असली परिवेश टी देखला तो मैं भी भाबली गोटे पार्टी रे जेन पार्टी रे थेबो से पार्टी रे के व्यवहार नहीं मिलबा शांति रे नहीं थेबो तो हंता पार्टी रे मते रहबा के मन नहीं लागे मते पैसा दरकार नहीं मते व्यवहार दरकार कि शांति दरकार आज्ञा हां हां तो बहुत बढ़िया आज्ञा तो एबे जन के हमर गुरु सुधांशु गुरु खाता ना करूथिले हां हां तांकर खाता ने फिर आर गोटे अनुष्ठान में शामिल हले एटा तो केनता कर शामिल हले से विषय टी कहन आज्ञा देखो इटा तो मुई शामिल हबाटा आज्ञा मो भी नहीं जाने थे हम रिंकू दादा ताकर चला मने दुटा जन छन ऑर्गन वाला और पेड़ वाला से मने कहले बाबू के फोन कहले से मने बाबू के बेले जे नहीं हमें रहमा हमने खलिया पाली बाबू बेल के एटा मोर पिला आज्ञा जे नाल बजावा एबे समीर साहू बेले तमरी खलिया पाली अनुष्ठान रे से नाल बजावा नाल बादक भाव रे काम करबे आज्ञा तो तांकर हिसाब ना दुई बापो इठाने आसिकर काम करूछन तो मुई आगरू भी भाबी थिली जे जेन मोर पिला रहबा मुई सेन रहबी बड़ी कराए हां हां हाय तापरे मुई बेरी मोर तो पिला न रहबा मुई भी आज्ञा मन के कहली फास्ट रे मुई हीरोइन कोली हीरोइन रु सिंगर के गली सिंगर रु कॉमेडियन गली तो कॉमेडियन रु वर्तमान आर केन रूल भलटा से कहन आज्ञा से रूल करबी वाला से मन बेले नहीं आज्ञा मंत्री रूल रे गोटे कैरेक्टर रूल আছে मंत्री रूल ठीक আছে मंत्री रूल करबी मुई भाबी तो आपन के स्टोरी सुने दी परथिबे स्टोरी तो नहीं सुनला आज्ञा बेले नाटक स्टोरी नहीं सुनबा नहीं सुनबा आज्ञा फास्ट में आरो मंत्री रूल गोटे लंबा थिबा आरो गोटे कैरेक्टर हिसाब में थिबा कैरेक्टर होते ठीक है मैं कैरेक्टर रूल चाहू थी चरित्र अभिनेता नहीं सिगे हाय हाय बहुत सुंदर ठीक है आज्ञा तो किछि मंत्री गीत बजा आगा तो कॉमेडी करथिले कॉमेडी तो मंत्री गीत बजा छल सुन नहीं आज्ञा मुई तो फास्ट गीत सुन के स्टोरी भी किछ नहीं जानबा काने कहि पारबी ठीक तो स्टोरी जे थे भी डायलॉग फॉलो बोले कर कहि थी तो स्टोरी भी नहीं जानबा त मुई बहुत बहुत धन्यवाद नया अनुष्ठान में शामिल हला केनता करे अनुष्ठान काके बढ़ाबे सेटा श्योर आज्ञा हम जहां हमर हाथे जेनटा हबा सेटा हम चेष्टा करमा आज्ञा बहुत हमर हाथे जेन भलभल कलाकार भी अथन फोन फान कर भी केनता नाटक के आके नेमु सेटा चेष्टा करमा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नमस्कार देखि पड़थे तीनटा अछन म्यूजिक सियान माने खलिया पड़ी नाटक तो खूब छोट छोट छुआ माने तो तांकर परिचय जानमार केनता कर आसले अनुष्ठान के केनता कर शामिल हले कार जोगाजोग ना तो भाई मान के हमार यूट्यूब चैनल के स्वागत बीएनकेएस यूट्यूब चैनल ना तो पहला तमार परिचय मन टिक दे दिया कठिन पदार्थ मुकार बुझा तमर ना मन ना हो चाहिए स्वामी साहू और मुई नाल बात
ତମର ନା? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅଛି ଦେବାନନ୍ଦ ଭଗବତୀ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀଧର। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ହଁ ହଁ। ତ କାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ ନା ଆସିଲ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବେଲେ ରିଙ୍କୁ ମାମୁଁ ରିଙ୍କୁ ମାମୁଁ ହାଏ କେନ୍ ଗାଁର ସେମାନେ? ସେମାନେ ଦେଦର ଦେଦର। ଯେମିତି ମୋର ଗୁରୁ। ହଁ ହଁ। ତମେ କାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ ନା? ହଁ ହଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଯିବା আর ସେମାନେ? তো তিনটা লোক মিশলা পরে কেনতা লাগুছে? ভাল লাগুছে। আর বজি সারছ নাই না? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ ଆରୁ କଳାକାରମାନେ କେନ୍ତା କରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିକରି। ତ ଏନ୍ତା ଜାରି ରଖନ୍ ସଙ୍ଗୀତଟାକେ। ଆରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। আমার ইউটিউব চ্যানেলকে বিএন কিষান ইউটিউব চ্যানেলকে আপনাকে স্বাগত আজ্ঞা। ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। তো আজ্ঞা আপনার পরিচয়টাকে দিয়ে দিন। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାନ ଟୋଲଟିଆ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଖଲିଆପାଲି, ହଁ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ବଲିଆମାଲ, ମୋର ଥାନା ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। তো ইনে কাଣା আপনার অভিনয় আছে আজ্ঞা? ଆଜ୍ଞା ଇନେ ମୋର ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା ରଜା ରୁଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ। রজা রোল। ଆଜ୍ଞା ହଁ ରଜା ରୋଲ୍ କରି କରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି? ରଜା ରୁଲ୍ କରି କରି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନଟା କେବେଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କଲା? ମୋର ଆଜ୍ଞା 2007 2008ରୁ ଏକା ମୋର କଳାକାର ଲାଇନ୍କେ ମୁଇଁ ଆସିନି। ଆର୍ ଯେନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆସିନି ଆମର ଇ ସୁଧାଂଶୁ ଆଜ୍ଞାର ଖାତାରେ ଏକା ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଇଁ ପାଦ ଦେଇଛେ। ଆରେ ଏବେ ବି ସୁଧାଂଶୁ ଆଜ୍ଞାର ଖାତାରେ। তো ମଝି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନା ଦବିକି ଥିଲା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଦବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ବୁନ୍ଦାବାଲ ନାଟରେ 1 ବର୍ଷ ରୁଲ୍ କଲି। ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଧରା ଝୁଲା ନାଟରେ ମୁଇଁ ରୁଲ୍ କରିଥିଲି। ହଁ ହଁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚଲାମୁ ବୋଲି କରି ଭାବଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସେଇ ନାକେ ଆରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି আর কলাকার দিকে পলে আইলা। ଆଜ୍ଞା। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আজ্ঞା। আপনার পরিচয় জানু, আপনার কথা জানু। তো আজি যেন বৈঠক হয়েছিল ଆଜ୍ଞା সেনে কাଣା নিষ্পত্তি নিয়াগলা? ସେନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ଆନିକରି ଆମେ ନାଟ କେନ୍ତା କରି ଆଗ୍କେ ଟିକେ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲି କରି ସେ ବିଷୟରେ ବୋଲେ ଆଶା ରଖିଛନ୍? ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ঠিক আছে ঠিক আছে। তো ঠিক আছে আজ্ঞা, আপনার তো রজা রুল করছেন এই জায়গা না? তো সেনার গীত পদে কি ডায়লগ পদ আছে শুনে দিলে বহুত ভালো হবে। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ନିଶ୍ଚୟ। হ্যাঁ। ଶୁଣ ଖବର ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ସୁରମ୍ୟ ଗଡ଼ର ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଶୁଣ ଖବର ସୁରମ୍ୟ ଗଡ଼ର ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଶୁଣ ଖବର। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗାନା ଆଜ୍ଞା। তো ঠিক আছে আজ্ঞা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এন্তা আপনার কলাকার জীবনটা বি জারি থো আর আপনার গাঁ বি কেন্তা করে আগে বড়বা না হবা যে দুনিয়া লোক জানি পারে না খলিয়া পালি না নাট গুলো হচ্ছে বড়িয়া লাগুছে বলুথিবে দর্শক মানে। ଆଜ୍ଞା এন্তা জারি রাখুন আগে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, নমস্কার। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। তো আউ জনে আজ্ঞা অছন এই জায়গা না তাঙ্কার রোল কাଣା আছে আজ্ঞা? নমস্কার। নমস্কার আজ্ঞা। মোর ইউটিউব চ্যানেলকে আপনাকে স্বাগত আজ্ঞা। স্বাগত আজ্ঞা। তো পহলা আপনার পরিচয় টিকে দিয়ে দিন। আজ্ঞা মোর না ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବାଗ, ଗାଁ ହଉଛି ଖଲିଆପାଲି, ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ବଲଧିଆମାଲ, ଥାନା ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼। তো এই জায়গা না কাঁ রোল করছেন আজ্ঞা? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଖଲିଆପାଲିରେ କମେଡି ରୋଲ୍ କରସି। হ্যাঁ করবে। ଆଜ୍ଞା তো কমেডি করবাটা কেনতা লাগছে, লোক হসাবাটা কেনতা লাগছে? ଆଜ୍ଞା ହସାବାଟା ତ ଇ ଲୋককে ଶାନ୍ତି ଥିବାର ପଡ଼ସି, লোককে ହସାବା ଲାଗି ଉପଦେଶ ଦେବାର ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା। ঠিক আছে আজ্ঞା, টিকে আমাকে টিকে হসাই দিও এবে টিকে আর। হ্যাঁ আଜ୍ଞା ହସାବି ଆଜ୍ଞା, ଗାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣকে ଟିକେ ହସେଇ ଦେବି ଆରୁ। ঠিক আছে ঠিক আছে। ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଅରତିତି କରି ମୋର ଘରର ହାରି, ରାନ୍ଧିଥିବୁ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବରି। ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଅରତିତି କରି ମୋର ଘରର ହାରି, ରାନ୍ଧିଥିବୁ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବରି। ସମଧି ସମଦେନ আসলে হো খড় দেবু পারি, ধংরা দেখি করি গো লাইন মারবু গরি। মুই বুড়া অর্ডর দেলে সবু হেবা ফিরি, মোর ঘরর হারি রাঁধিথিবু উইল মাছ বরি। আজ্ঞা এন্তা গানা ভিডিওতে ধরছি আজ্ঞা। নাই আজ্ঞা খুব বঢ়িয়া লাগ, খুব সুন্দর লাগলা। এন্তা কলাকার জীবনটা জারি থো আর খলিয়া পারি নাটক অনুষ্ঠানকে আগে বড়া হন আজ্ঞা আজ্ঞা কলাকার মাধ্যমরে। আজ্ঞা ধন্যবাদ আজ্ঞা, নমস্কার। নমস্কার। তো ফ্রেন্ডস আউ জন আমার কলাকার অছন, তো তাঙ্কর কিছু পরিচয় জানবা। তো ভাই আমার ইউটিউব চ্যানেলকে আপনাকে স্বাগত।
তো আপনার পরিচয় টিকে দিয়ে দিন। মোর পরিচয় হলা মো না হলা রোশন বাগ, গাঁ খলিয়াপালি, ব্লক জুনাগড়, পোস্ট বদলিয়ামান। তো এই খলিয়াপালি নাট নে কাম করে কেতে দিন হচ্ছে এটা? গলা বর্ষ একা মুই ফার্স্ট করে কলাকার লাইনকে আসছে। হ্যাঁ কলাকার লাইন যে নূয়া নূয়া নাট করছো কেতে ভালো লাগুছে? বহুত খুশি লাগুছে নূয়া নূয়া করবাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওপেনিং করছিল না কে? হয় ওপেনিং করাইছিল। ওপেনিং কলা কেতে নর্ভাস ছিল কেন? ওপেনিং করাইলে দেখো আমি রিহার্সাল পত্র भी ভলসে করি না। হ্যাঁ ওপেনিং করাইলে তো বেশি নর্ভাস লাগুଥିଲା। হ্যাঁ হ্যাঁ জানতা শুনতা করে চলে দেনু আর। ঠিক আছে বয়স भी कम আছে আকে তোমার কলাটা ভাল হিসাব না দেখাই পারব তো এন্তা জারি রাখ। আর আমার সুধাংশু গুরু লেখা কেনতা লাগছে? তাকর লেখা তো ভাল লাগুছে তো ফার্স্ট টাকা তাকর লেখা নাই আমি করুছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাকর আশীর্বাদ হলে আগে দিয়ে পারি বলে ভাবিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো নাটক না কেন এটা? নাটর না পিতা অত্যাচারী ঝিও পাগলিবা খোঁজুছে আজ মো গলা রবা। ঠিক আছে ঠিক আছে সে ভিতরে সেন আপন হিরো রোল করছেন, সেকেন্ড রুল করছেন। সেকেন্ড হিরো হয় সেন গীত পদ আছে বলে শুনে দিলে বহুত ভালো হবে। হ্যাঁ কই দিছে। হুম। রূপেলি রূপা ঝরনা ঝরি যায় উপবনরে কইলি গাও ଅଛି গীত আজি পঞ্চসুରରେ রূপেলি রূপা ঝরনা ঝরি যায় উপবনরে কইলি গাও ଅଛି গীত আজি পঞ্চসুରରେ এ ঝিকিমিকি খরা ছাই ঘাস গালি যারে এ প্রবর চুনা চুনা সরুয়া বালির রূপেলি রূপা ঝরনা ঝরি যায় উপবনরে। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନଟା ଜାରି ରଖନ୍ ଆରୁ ଖଲିଆପାଲି ନା କେ କେନ୍ତା ରାକେ ବଢ଼ା ବୋଲେ ଭଲସେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ ଆରୁ ଦେଖା ହନ୍। ଚାଲିଛେ ଚେଷ୍ଟା ଭଲସେ କରମା ବୋଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।